डोडो टीवी। चंदनपुर गाँव में गोटे बड़ धनी जमीदार महेश्वर रहुथिला। किछि दिन पूर्वरु ता घरे जांला झिया जन्म होइथिले। से दुहिंकर मुंड जोड़ी होइथिला। जन्मर किछि दिन परे ही किछि अजଣା कारणरू जांला झियंकर मृत्यु होइगला। आ मृत्यु परे दुई जांला झिय पिसाची होइगले। से माने जांला पिसाची हेला परे गाँव लोकंकर हत्या हेबा आरंभ होइगला। दिने सकाळ बड़ी भोरु महेश्वर चाकर बिरजू महेश्वर घर को गला। आउ कबाट ठक ठक कला, किंतु केही कबाट खोलिलेनी। कथा कौन आज्ञा ए पर्यंत सोईचंती बिलरे एते काम पड़ेछि आउ ए पर्यंत उठी नाहंती। आज्ञा ओ आज्ञा सकाळ हेलानी, अरे उठंतु। निघोड़ निदरे सोईचंती कि? एमिति केते थर डाकिला परे भी जेबे केही कबाट खोलिलेनी तो बिरजू को किछि संदेह हेला। कौन हेला भाई? आज्ञा तो ए पर्यंत उठी जाउथिले, लागुछि किछि समस्या अछि। मते कबाट भांगिबाकू पड़िबो। एया कहि से कबाट भांगी देला। अरे आज्ञा कौन हेला? हे भगवान ये कौन हेई गला? आज्ञा ये केमिति हेई गला? बिरजूर कांदिबा शब्द सुनी गाँ लोके सेठाकू आसीगले। आज्ञा अरे बिरजू कौन है एते कहीं पार्टी करुचु? अरे भाई महेश्वर आउ तांका स्त्रीर किए हत्या करि दैछि। आउ मते तो लागुछि ए काम जांला पिसाचिंकर। ठीक कौछ भाई, हमको भी बहुत सावधान ही रहिबाकू पड़िबो। समस्ते कथावार्ता हेउथिले कि सेतिकी बेले गाँर मुखिया शंभू भी सेठाकू आसीगले। आउ तापरे समस्ते मिसी महेश्वर आउ तांका स्त्रीर दाह संस्कार कले। एमिति ही सबु बेले जांला पिसाची काहाकू ना काहाकू मारि देउथिले। नीति हेउथुवा हत्या कारणरू गाँर मुखिया शंभू बहुत चिंतारे पड़गले। जांला पिसाचींकर शीघ्र किछि उपाय करबाकू पड़िबो, नहेले पूरा गाँर नाश होइजिवो। समस्यार समाधान साधु बाबा पाखरे मिलिबो। मुखिया शंभू परदिन सकाळे ही साधु बाबांको पाखकू पहुंची गले। आस मुखिया, समस्या कौन? हे साधु बाबा, तुमे अंतर्जामी। से जांला पिसाची दुहे गाँव रे बहुत हैरान करूछंती। बाबा शीघ्र आसी किछि उपाय करंतु, नहेले से जांला पिसाची पूरा गाँ को गिळि जिवे। समस्या बड़ हेउ कि छोट, समाधान करिबि मु निश्चित। एइने मुखिया, एटा मो मंत्र रे अभिमंत्रित हेइतबा घंटी। एई घंटीर शब्द सुनिला मात्रे पिसाची आपे आपे दूर को पळै जिवो। किंतु दिने जेबे बिरजू गाधीबाकू गला तो घंटी को निज सहित नेबाकू भूलीगला। एही सुजोग देखी जांला पिसाची सेठाकू आसीगले। बिरजू, आई ओ बिरजू, आज तो बहुत खुशी लागुछु। किए? अरे बिरजू, इतने शीघ्र भूली गलु तू हमको? तू भी तो थिलु से दिन जो तुम्हें माने मिसी हत्या करिथिलो। किंतु किछि कथा नहीं, आमे भी तो दिन महेश्वर पाखकू पठेई दउछु। तोते मारी सारिला परे आमे समस्तଙ୍କୁ मारिदेबु। ना ना मते मारनी, मोर छोट छोट पिला अछंती। मु गला परे मो पूरा परिवार भोकरे मरी जीवो। एइमिति बिरजू पिसाची आगरे बहुत काकुति मिनती कला, किंतु जांला पिसाची ता उपरे किछि दया कलेनी। आउ ता बेककू चिपी देले। बचाओ बचाओ, केही बचाओ मते। बिरजू शेष निश्वास नेउ ही थिला कि ता झियो सेतिकी बेले घंटी नै कि सेठाकू आसीगला। आउ जोर जोर रे घंटी बजेइबाकू लागिला, जोंथिपाई जांला पिसाची व्यति व्यस्त होई पड़िले। आउ बिरजू को छाड़ी देले। ई झियो एटिकी केमिति आसिला? ई गाँव रे तो झियो जन्म नेला मात्रे मारी दियंती।
ଇଏ ମୋ ଝିଅ। ମୁଁ ଏ ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ମାନେନି। ମୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବୋଝ ଭାବେନି। ମୋ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଗାଁ ଲୋକେ ୟାକୁ ମାରିଦେବେ। ଜାଣିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମାରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି। ତୁ ଏ ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ଯଦି ନ ମାନୁ ତାହେଲେ ଆମ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମକୁ କାହିଁ ହତ୍ୟା କଲୁ? ମୁଁ ତୁମ ହତ୍ୟା କରିନି। ମୁଁ ତ ମାଲିକ ଆଉ ମାଲିକାଣୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି ଆଉ ମୁଖିଆ ସହିତ ମିଶି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହାର ବି ହତ୍ୟା ହବନି। ଆମେ ସାଥୀ ହେଇ ମୁଖିଆକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା। ମୁଖିଆ ପାଖରେ ବାବାଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ଅଛି, ତାହାକୁ ମାରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତା ଘଣ୍ଟି କଥା ମୁଁ ବୁଝିଦେବି। ତୁମେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ମୁଖିଆ କଥା ବୁଝିବ। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବିରଜୁ ମୁଖିଆର ଘଣ୍ଟି ଚୋରି କରିନେଲା ଆଉ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ସେତିକି ବେଳେ ପିସାଚୀ ସେଠିକି ଆସିଗଲେ ଆଉ ମୁଖିଆକୁ ଧରିନେଲେ। ପିସାଚୀକୁ ଦେଖି ମୁଖିଆ ବୁଝିଗଲା କି ଏବେ ଆଉ ସିଏ ବଞ୍ଚିବନି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୁମମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ କାରଣରୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନ ତ ଫେରି ପାରିବିନି। ତୁମ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯେମିତି କହିବ ସେମିତି କରିବି। ସେଥିରେ କଣ ଲାଭ ହେବ? ଆଜି ଆମକୁ ମାରିଲୁ, କାଲି କି ଆଉ କାହାକୁ ମାରିବୁ? ତୁମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଜାଆଁଳା ପିସାଚୀ ମୁଖିଆର ବେକ କାଟି ତା ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଆମକୁ କଥା ଦେବ କି ଏ ଗାଁରେ ଆଉ କେବେ କୋଉ ଝିଅର ହତ୍ୟା କରିବନି ତ ଆମେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶପଥ ନେଉଛୁ କି କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିବୁନି। ଆମର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ତ କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରହିଥିଲୁ। ଏତିକି କହି ଦୁଇ ପିସାଚୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଚନ୍ଦନପୁରର ଲୋକେ ହସ ଖୁସିରେ ପୁଣି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ঋଷିକେଶର ବାତାବରଣ କେତେ ବଢିଆ ଥିଲା ଯେ। ହଁ ସାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ସେଇ ବୋରିଂ ଲାଇଫ୍। ସ୍ମୃତି, ବିକାଶ, ମ୍ୟାକ୍ ଆଉ ଗର୍ବିତ 12 ଦିନ ପରେ ଋଷିକେଶରୁ ଫେରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହର କିଛି ବଦଳିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଆରେ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ହଁ ତ, ଆଗରୁ କେତେ ଗହଳି ଗହଳି ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି ତ ପୁରା ନିଛାଟିଆ। କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଘର ଯାଏଁ ଯିବା ପାଇଁ ରିକ୍ସା ବି ନାହିଁ। ସେ 4 ଜଣ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଏ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କୋଉ ଝଡ଼ ଆସିଥିଲା। ଆରେ ଏଠି କିଛି ତ ହେଇଛି, ମୋତେ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। 4 ଜଣ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଗଲା ଯିଏକି କାହାଠୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ହଁ, କିଏ ତୁମେ? ତୁମେ ଟିକଟକର୍ସ ତ ନୁହଁ? ପଳାଅ ଏଠୁ। ଆରେ ୟାକୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ନେ ଭାଇ, ପାଣି ପିନେ। ସମସ୍ତେ ମରିବ। କେହି ବଞ୍ଚିବନି, କେହି ବଞ୍ଚିବନି, ସମସ୍ତେ ମରିବ। ସେ 4 ଜଣ ବି ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। अरे बाप रे, ये सब कौन? ये तो गोटे हॉलीवुड फिल्म परी लागुची। ये तो आम आड़क आसुचंती, आमको कंचा खाई दिबे। अरे चलो। से 4 जण सेठू जीवन बंचई दौड़ाकू लगिले। ए पूरा सहर को जम्बी घेरी सारिलेनी। बंची थिवा लोके साउथ स्क्वायर लाइब्रेरी पहुंचंतु। आम सहर ये कौन ही गला आम सहर को? समय कम अछि, जीवन बंचाया पई हमको शीघ्र साउथ स्क्वायर लाइब्रेरी पहुंचवा को हबो।
ଚାରିଜଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ଚେଷ୍ଟାରେ ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଗର୍ବିତ ନିଜ ଫୋନରେ ଟିକଟକ୍ ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। हाय फ्रेंड्स ମୁଁ ଆସିଛି ଜମ୍ବିମାନଙ୍କ ସହରକୁ। अबे कौन करूछु मनीष एठी अधा मरिलानी आ तू टिकटॉक बनौथा। ଏଇଟା ତୁ ନୁହଁ, ତୋ ଭିତରେ ଥିବା ଜେଲସି କହୁଛି। ଏ ଲଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କର ଆଉ ଚାଲ ଏଠୁ। ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁ ହିଁ ଥିଲେ फ्रेंड्स याकू देखो कौन हेउची मते तो लागुची से जोम्बिया को इन्फेक्टेड कर देइची। ए जदि आम या आम सहित रखा तो आमको कंचा खाई जीव। किंतु याकू आम एठी छाड़ी भी पारिबानी नहले जम्बी याकू निज भळे करिदेबे। फ्रेंड्स ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବି। फ्रेंड्स गर्बित हमर सांग याकू हमें एमिति अवस्था रे छाड़ी परिबानी। ମୋର टिकटॉक ସାଙ୍ଗମାନେ ये ହେଲା ଜମ୍ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏ ପୁରା ସହରକୁ ଜମ୍ବି ଘେରି ସାରିଲେଣି। ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକେ ସାଉଥ ସ୍କ୍ୱାର ଲାଇବ୍ରେରୀ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। तुम मानक रहिबार अछि जदि रुह मु तो जाउछे एठू। मैक जीवाकू बाहरु ही थिला कि पछरु फ्रेंड्स चलो एठू। जम्बी माने गर्बित को घेरी नेले आउ मैक विकास आउ स्मृति निज जीवन बंचई दौड़ी पळेले। आमे तुहे छोटरू साथी रे थिलु मो सांगो मो भाई। विकास एबे संभाळे निजकू प्रथमे सेफ प्लेस रे पहुंचीबा तापरे भाबिबा कि गर्बित को केमिति बंचेइबा। गोटे मिनिट तुम दुही का भीतरु कहीं टिकटॉक यूज तो करनी ना? ना ना किंतु टिकटॉक हाँ टिकटॉक मने पकाओ से लोकोटी कौन कहूथिला तुमे माने टिकटॉकर्स तो नुह? आउ पुणी आम गर्बित भी तो टिकटॉक आउ से जम्बी मान को देखिलनी केमिति मोबाइल रे टिकटॉक बनाउथिले। हाय मु होछि फानिलियानी मु तुमको कहबा को चाहूछी मु तो कहूची कि ये सब टिकटॉक रा इफेक्ट। किछि भी थाउ बस गोटे ही ऑप्शन अछि साउथ स्क्वायर लाइब्रेरी पहुंचीबा। से तीन जन साउथ स्क्वायर लाइब्रेरी आड़ को बढ़ीबा को आरंभ कले। राति हो जाइथिला। किछि दूर रे तांकु गोटे बड़ घर देखागला। बोधे सेठी हमको किछि सहाय्य मिल जिवो। साहाय्य न हेले भी आज राति पई तो किछि व्यवस्था हेइ जिवो। तीन जन से घर भीतर को गले। घर खाली थिला किंतु बेड उपरे गोटे मोबाइल पड़ीथिला। आज राति रे एठी रही काली सकाळ हेबा पूर्वरु आमे एठू बाहर जिबा। सबु कबाट झरका बंद करि दियो केही भी सोइबनी आमे राति सारा पहरा देबा। से तीन जन पहरा देबा को लागिले। किछि समय बीतिला परे विकासर आखि से भयंकर जोम्बी उपरे पड़िला। मैक उठी जा भाई। मैक जेमिति ही उठिला सामना रे जम्बी को देखि डरी गला किंतु जम्बी मैक रो बेको को कामुडिबा को चेष्टा कला। सेतिकी बेले स्मृति पछरु जम्बी ऊपर को बाड़ी रे मारिला। जम्बी तळे पड़ी गला मुंड फाटी गला आउ मरी गला। फ्रेंड्स आमे ए घरे सेफ ना हूं एठू जिबा को पड़िबो शीघ्र चलो एठू। तीन जन से घरु बाहरी दौड़िबा आरंभ कले। राति रे अंधार हेइथिबा कारणरु तीन जन परस्परंक हाथ धरी साउथ स्क्वायर लाइब्रेरी आड़कू बढ़ी चलीथिले। सेतिकी बेले हठात मैक को निज पाखरे किछि फील हला। विकास तू डरानी मते हाथ काट। अरे को हाथ मु किछि करूनी। मैक अंधार रे ध्यान देई देखिला। तीन जन दौड़िबा आरंभ करदेले आउ जम्बी तांको पछरे। तीन जन किछि दूर दौड़ी दौड़ी थकी गले। हाउ केते दूर अछि जे जोम्बी गोटे पहुंचबा कि मଣିଷ दौड़ी दौड़ी मरि जिवो। अरे टेंशन नियनी आउ 9 मिनिट रा रास्ता। तीन जन आउ किछि समय चलिला परे फ्रेंड्स हे देखो सामनारु किछि लाइट्स देखा जाउछि। बोधे हमें पहुंची जाइछु। तीन जन लाइट पाखरे पहुंची गले।
आउ सेटा सेई लाइब्रेरी थिला। तीन जण बहुत खुशी हो गले। फ्रेंड्स ओहो आमे बंची गलु शेष रे आमे लाइब्रेरी रे पहुंची ही गलु। चलो भितरे देखिबा कोन अछि। तीन जण से लाइब्रेरी भीतर को जीवाकू लागिले। बहुत खुशी थिले से माने। चालू चालू गोटे बहुत बड़ हॉल आसिला। आउ सेठी अनेक लोक थिले। हाय फ्रेंड्स, मु मन्नत। आउ मु बाजू। तुम समस्त वंचित थिबा लोक मानकु टिकटॉक दुनिया को बहुत स्वागत। तेहरान नारे गोटे सहर थिला। आउ से सहरर ठीक मझिरे पोस एरिया रे गोटे जागा जहाँ वर्षरु सेमिति ही पड़िथिला। किंतु ताकू किनिबाकू केही राजी नथिले। लोकंक मझिरे गोटे गुजब थिला कि से जागारे किछि तो रहस्यमय अछि। प्राय से जागारे अजब अजब घटना सब घटुथिला। सहरर अन्य पार्श्वरे अभय आउ वैभव नामक दुई सांग रहुथिले। गोटे बिल्डिंग रे रहुथिले, गोटे ऑफिस रे ही काम करुथिले। एकाठी काम को जाउथिले। दुहिंक फ्लैट भी एका परी ही थिला। बहुत भल सांग थिले दी जण। अरे वैभव आजिर काम तो सरी गला। घर को जाई चा कपे पीवा चाल। हाँ निश्चय आजिर चा मो घरे। सबु किछि बहुत भल चलीथिला। दुई सांग निज सैलरी रु घर खर्च तुलेइबा सह किछि संचय भी करुथिले। भाई एई देख आउ को जागाटा केमिति अछि। भलो अछि सांग। कोन एठी घर करिवा पई भाबिचु? अरे सांग एबी तो जागा किनिछि। घर तयारी पई टंका बंचिला कोठु। किछि कथा नै सांग। जेबे टंका आसी जिवो सेते बेले बनै नबु। किंतु एमिति जागारे एते सस्ता जागा मिल जिबा कम कथा नुहे। वैभव तो जाने भी नथिला कि ताकू से जागा एते सस्तारे केमिति मिलिगला। शेषरे एई जागाटी तो सेई जागा जहाकू वर्षरु केही भी किणु नथिले। दुहे जागा देखी घर को फेरिले। सबु किछि पुणी सेमिति ही चलिला। से घरु ऑफिस आउ ऑफिस रु पुणी घर। किछि दिन एमिति ही बीतीगला। से दिन रविवार थिला। तो वैभव निज जागा को जीवार प्लान कला। जेमिति से सेठी पहुंचिला तो निज जमी रे गोटिए बड़ गात देखी स्तब्ध हो गला। अरे ए गात एठी के खोलिला? वैभव चिंतारे थिला। किंतु सेठी केही नथिले जहाकू से विषय रे पचारि थांता। सेतेबेले से गातरु गोटिए पिकटालिया शब्द आसिला। वैभव हठात बहुत उन्नति करिनेला। आजी ता पाखरे बहुत बड़ घर, गाड़ी, चाकर चाकराणी सबू थिले। एबे से ता स्त्री आउ पुओ सह राजकीय जीवन बिताउथिला। दिन बीती चलीथिला। ताकू ता पुरुणा सांग अभय मने पड़ीगला। वैभव अभय को कॉल कला। केमिति अछि अभय? भलो। आजी एते दिन परे सांगर मने पडुछि नै। क्षमा कर सांग, तते आजी मो घर आसीबाकू हबो। तते देखा करियाकू बहुत इच्छा होउछि। अभय निज सांग घर को आसिला। वाह भाई वैभव, तू तो को राजाठू कम लागुनु। बहुत टंका कमै नेलु तू नै। हाँ सांग, बास ठाकुरंक कृपा। किंतु ये सब एते शीघ्र केमिति करिलु तू? अरे से सबू तो परे कथा हेबा। प्रथमे मु तो पई किछि खाइबा बरात करे। खाइबा पीबा सारी वैभव आउ अभय गार्डन आड़ को बुलिबाकू गले। बुलु बुलु अभयर आखि कुओरे पड़िला। अरे वाह, एठी तो गोटे कुओ भी अछि। यह कही से कुओ आड़ को बढ़िला। किंतु वैभव ताकू अटकाई देला आउ कथा को बदलाई देला। अभय तू एते दिन परे आसीछु, तते किछि दिन एठी मो सहित रहिबाकू हबो।
କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ମୋ କାମର କ'ଣ? ମୋତେ ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ସେ ସବୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୋତେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସମୟ କାଟିବାର ଅଛି ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରହିଯାଉଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାତି 12ଟା ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ ବାହାରୁ କୌଣସି ଏକ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ବିକଟାଳିଆ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଅଭୟର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଝରକା ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ବୈଭବ ସେ କୂଅ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ଥିଲା। ଏଇ ନେ ତୋର ଆଜିର ଭୋଜନ, ଆଉ ମୋ ପୁରସ୍କାର ମୋତେ ଦେଇଦେ। ତାପରେ ବୈଭବ ଯେମିତି ନିଜ ହାତ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲା, ତା ହାତରେ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଆସିଗଲା। ଅଭୟ ଏସବୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ବୈଭବ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅଭୟ ରାତି ସାରା ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ବୈଭବ, ଏ ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି? କ'ଣ? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ତୋତେ କୂଅ ପାଖରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ସେସବୁ ଶୁଣିଲି ବି। ଏତିକିରେ ଅଭୟକୁ ବୈଭବର କଟା ହାତଟି ଦେଖାଗଲା। କ'ଣ କଲୁ ତୁ? ମୋତେ ସବୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ କହ ମୋତେ। ଏସବୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିଏ ଅଛ ସେଠି? ତୁ ଡରନି, ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତତେ ମାଲାମାଲ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ କେମିତି? ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ତତେ ନିଜ ରକ୍ତ ମୋତେ ଦେବାକୁ ହବ। କିଛି ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ଦେଇ ତୁ ଧନୀ ହେଇଯିବୁ। ଭାବିନେ ଲାଭର କଥା। ବାସ୍ ସେବେଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ରକ୍ତ ଦଉଛି, ଆଉ ତା ବଦଳରେ ସେ ମୋତେ ସୁନା। ଅଭୟ ଏଇ ସବୁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ, ଏବେ ତୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଏବେ ତ ରକ୍ତ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଇଏ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ହଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ଖୋଜି ନେବି। ଅଭୟ ସାରା ଦିନ ଏଇ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା, କେମିତି ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଏସବୁରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ରାତି ହେଇସାରିଥିଲା। ପୁଣି ସେଇଆ ହେଲା। କୂଅରୁ ପୁଣି ସେ ଶବ୍ଦ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବୈଭବ କୂଅ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ରକ୍ତ କାଢ଼ି କୂଅରେ ପକେଇବା ଆଗରୁ ଅଭୟ ଆସି ତା ହାତକୁ ଧରିନେଲା। ର ବୈଭବ, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ତୋତେ ସବୁ କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଅଭୟ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଯା ଏଠୁ। ହଁ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବି। ସେ ନାରାଜ ହେଇଯିବ, ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଭୟ ତା କଥା ଶୁଣିଲାନି, ଆଉ ତାକୁ ସେଇଠୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ତୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ଅଭୟ। ଏବେ ତା କୋପର ଭାଗି ମୋ ପୁରା ପରିବାରକୁ ସହିବାକୁ ହବ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, କିଛି ବି ହବନି। ସେତେବେଳେ ଏକ ଜୋର ଶବ୍ଦ ସହ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ମୋତେ ଭୋକ ହଉଛି, ରକ୍ତ ଦରକାର, ମୋତେ ରକ୍ତ। ଆଉ ସେ ବୈଭବର ଛୁଆକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଦେଖି ଅଭୟ ସେ ପିଶାଚର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା। ସେ ପିଶାଚ ଛୁଆକୁ ନେଇ କୂଅକୁ ଯାଉଥିଲା କି ଅଭୟ ସେ କୂଅ ଆଗରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତୋତେ ଛୁଆକୁ ନେବାକୁ ଦେବିନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଘୁଞ୍ଚି ଯା ମୋ ରାସ୍ତାରୁ, ନହେଲେ ତତେ ବି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେତିକି ବେଳେ ବୈଭବ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ତ ତତେ ପ୍ରତିଦିନ ରକ୍ତ ଦିଏ। ଏବେ ତୋ ରକ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ। ମୁଁ ଏବେ ଛୁଆର କୁଆଁରୀ ରକ୍ତ ପିଇବି। ତୁ ଏମିତି କରିପାରିବୁନି। ମୁଁ ତତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରକ୍ତ ଦେଇ ଆସୁଛି। ତୁ ସେ ରକ୍ତ ମୋତେ ମାଗଣା ଦେଇନୁ, ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତତେ ଅଗଣତି ସୁନା ବି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଶାଚ ମାନିଲାନି ତ ବୈଭବ ଆଗକୁ ଗଲା, ଆଉ ଅଭୟକୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲା। ବିଚରା ଅଭୟ କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ସେଇଠୁ ବାହାରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୈଭବ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତ ତୋ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ଆଉ ତୁ ମୋତେ ହିଁ ଠେଲିଦେଲୁ। ଅଭୟ, ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ବେଶୀ
ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ତୋର? ତୁ ମୋର କିଛି କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ମୁଁ ରକ୍ତ ଦେଇ ଦେଇ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ପିଶାଚ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ପରିବାରକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଯୋଉଦିନ ତୁ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ସେଇଦିନ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ମୋ ମନକୁ ଆସିଥିଲା କି ତୋତେ ଫସେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି। ଏଇ ଉପହାର ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କେତେ ସମୟରୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ପିଉଥିଲି, ଏବେ ଯାଇ ଗୋଟା ମଣିଷ ମିଳିଛି। ଏହା କହି ସେ ପିଶାଚ ଛୁଆକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଅଭୟର ଶବ୍ଦ ଏବେ ଚିତ୍କାରରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଅଭୟ ସେ ଜୀବଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୂଅରେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବଟି ଅଭୟକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିନେଲା। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଲୁ। ଭଗବାନ ତୋତେ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେନି। ଶବ୍ଦ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପରିବେଶ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବୈଭବ ଜାଣି ସାରିଥିଲା ଯେ ତା ସାଙ୍ଗ ଆଉ କେବେ ଫେରି ଆସିବନି। ବୈଭବ ନିଜ ପରିବାର ସହ ସେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲା। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବେ ବୈଭବ ଆଉ ତା ପରିବାର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ଘର ପାଖରୁ କେହି ପାରି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର ଆଉ ବିକଟାଳିଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଣାଯାଏ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।